जो फिजिकल एजुकेशन के डायरेक्टर्स हैं ना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, वो भी बीमार। मुझे कल ज्यादातर जो भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स या जो ट्रेड्स हैं, डिसिप्लिन्स हैं, उनमें से ज्यादातर का मार्केट से कोई रिलेवेंस है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोचा कि गुज़श्ता फर्शी फ़िक्री नशस्त की तरह आज भी कोई संडे के दिन को फर्शी फ़िक्री नशस्त का एहतमाम किया जाए और सामीन से, हाज़रीन नाज़रीन से हम कोई इल्म और फ़िक्र की ऐसी बात करें जिसमें सबका भला हो। तो मैंने सोचा वो सामने आपको छोटे छोटे बच्चे जो नज़र आ रहे हैं, ये 18 और 25 साल की उम्र के बच्चे और बच्चियां हैं। मैं जैसे ही इस पार्क में इस नशस्त के लिए आया तो मैंने इनसे पूछा अबाउट द यूज़ ऑफ मोबाइल, अबाउट the effective use of mobile, how do you use your mobile। तो ये मेरे ख्याल में 30-35 के करीब बच्चे और बच्चियां हैं। तो कहने लगे सर हम तो फिल्में देखते हैं। कोई ने लगा हम तो टिकटॉक देखते हैं। अच्छा, कोई कहने लगा कि हम तो बस अपनी तस्वीर बनाते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। यानी 30-35 के करीब बच्चे और बच्चियां कॉलेजिएट, यकीनन स्कूल, कॉलेजिएट और यूनिवर्सिटी के बच्चे, किसी ने ये नहीं कहा कि सर मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ जो नई नई किताबें पढ़ने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए, प्रोडक्टिव वीडियोस बनाने के लिए या रिसर्च करने के लिए, या वोकैबुलरी पावर, just to increase my vocabulary power, word power, yeah, for the improvement of my language। यानी 30-35 बच्चों में से किसी ने भी मुझे effective use of mobile, ये इस सब कायनात, इस यूनिवर्स in your palm, in your hand, दुनिया की पूरी कायनात की तमाम लाइब्रेरियां, बहुत वसी इल्म आपकी हथेली में, आपके इस डिवाइस के अंदर है। हमने बस, बच्चे ने अच्छे नंबर ले लिए और बच्चे को तोहफतन एज ए गिफ्ट मोबाइल पकड़ा दिया हाथ में। लेकिन हमने, ये और बात है कि दुनिया के तकरीबन 70 के करीब ऐसे ममालिक हैं जहां जो किड्स हैं या टीनेज के जो बच्चे हैं, टीनेजर्स जो हैं, या इवन स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, उनके यहाँ मोबाइल के यूज पे बैन है, पाबंदी है। पेरेंट्स नेवर अलो देम, द इंस्टीट्यूशंस नेवर अलो देम। हमने हर बच्चे को, किड है, टीनेज है, एडल्ट है, सबको पकड़ा दिया। लेकिन अच्छी बात है, हमने विंडो ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, नॉलेज ऑफ यूनिवर्स बच्चों के हाथ में दे दी। लेकिन we must have to use them the effective use of mobile, and they must have to learn the effective use of mobile। पता है, मैंने इन बच्चों से एक और जो सवाल पूछा कि बच्चे आप ये जो मोबाइल इस्तेमाल करते हो तो डू यू वॉच यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारे जो बच्चे, हाँ हम देखते हैं अंकल, हम देखते हैं सर, हम देखते हैं। तो मैंने कहा कि किस तरह की आप वीडियोस देखते हैं। तो जिस तरह की उन्होंने बातें की, यानी 30-35 बच्चे, और जिस तरह की वो वीडियोस देखते हैं, मैं तो दंग रह गया यार, मैं तो हैरान हो गया। तो मैंने उन्हें कहा कि बच्चे, डू यू वॉच दिस काइंड ऑफ हेल्थ, अबाउट योगा, अबाउट विजडम, अबाउट दिस। हाँ, कभी कभी। तो हमने अपने बच्चों को मोबाइल तो हाथ में दे दिया,
لیکن اس کا مؤثر استعمال, منصفانہ استعمال بھی ان کو سکھانا پڑے گا. اور سب سے بڑی بات, ان بچوں نے مجھے بتایا کہ many of them they are suffering, ان کو کسی کو یہاں نیک پرابلم, somebody suffering, سر مجھے یہاں نیک کی پرابلم ہوتی ہے. کسی نے کہا سر آئی ایم سفرنگ فرام دی آئی پرابلم. کسی نے کہا سر آئی ہیو اے سیویئر ہیڈ ایک. تو میں نے کہا بچے دیکھو کہ یہ موبائل نعمت بھی ہے, رحمت بھی ہے, لیکن یہ زحمت کا باعث بھی بن سکتی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس پوسچر میں آپ استعمال کرتے ہیں نا موبائل کو, میں نے بہت سارے بچوں کو سوتے ہوئے, وائل سلیپنگ, لائنگ آن دا گراؤنڈ, ریسٹنگ, اور اچھا جس انداز سے وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, تو اس انداز سے لگ رہا تھا کہ ان کو تو نیک کی پرابلم ہونی ہے. اچھا نیک اینڈ آئی پرابلم تو ان کو ہونی ہے, لیکن اور جو انسومنیا, لیک آف سلیپ, نیند کا نہ آنا, ایکسیس یوز آف موبائلس ہے نا, یہ بھی سائنٹیفکلی اور ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ جو بچے یا جو لوگ زیادہ موبائل زیادہ بے طرح اس کا استعمال کرتے ہیں تو ان کو نیند نہیں آتی. اور حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے یہ موبائل سیلولر کمپنیز اور اس کی جو کمپنیز ہیں زیادہ اشتہارات دیتی ہیں تو حقائق نہیں بتائے جاتے, لیکن یہ رپورٹ گاہے بگاہے ہوتا رہا ہے کہ برین ٹیومر کے جو امراض بڑھ گئے ہیں نا, دس از ون آف دا ریزنس. لیکن اس پہ اتفاق نہیں کیا جاتا بیکاز دس از اے کارپوریٹ ورلڈ. تو برائی کا اصل میں اسی نقطۂ نگاہ کا ہوں کہ سورس آف انفارمیشن از ناٹ بیڈ, آپریٹرس آر بیڈ اور آپریٹرس آر گڈ. تو برائی کی جڑ جو ہے نا انسان خود ہے, برائی کی جڑ جو ہے انسان خود ہے. اب آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف. یہاں سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ آپ کو میرے خیال میں صوبہ بلوچستان سے وہ نوجوان بچے ہیں اور پروٹیسٹ کیے ہوئے, انہوں نے کیمپ لگایا ہوا ہے جسٹ ان فرنٹ آف ہائر ایجوکیشن کمیشن. اور میں تقریباً اس مور دین 2 months یا 2 مہینے ہونے کو ہیں, انہوں نے کیمپ, احتجاجی کیمپ ایڈمیشن فار دیئر ایڈمیشن ان دا میڈیکل یونیورسٹیز, میڈیکل کالجز میں لگایا ہوا ہے, لیکن 2 مہینے ہونے کو ہیں. دیر از نو باڈی ٹو کم اینڈ ہیئر دیم, nobody to come for passionate hearing of those people. بچے, میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس قوم کے بچے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن there are no admissions. اچھا اگر کسی کو احتجاج کرتے ہوئے یا اچھے نمبر اٹھا کر ایڈمیشن اگر مل بھی جائے نا تو پڑھنے کے بعد if he or she gets a professional degree there are no jobs. اگر کسی کو ہاتھ پاؤں مار کر اگر نوکری مل بھی جائے, اچھی سی جاب مل بھی جائے نا, then there are no promotions جب تک کہ بندہ چاپلوسی نہ کرے. اور اگر وہ چاپلوسی نہ کرے اور اگر بھائی اپنے پروموشن کے لیے بات کر لے تو پھر یو آر نو مور ان دا جاب. یعنی ہم ایسے معاشرے اور ایسے ملک کے اندر رہ رہے ہیں, لوگ دے وانٹ ٹو بی دا پیشنیٹ سروس پرووائڈرز, پبلک سرونٹس, لیکن ان کے ہاں بہت ساری اس طرح کی مصیبتیں آڑے آ جاتی ہیں. اور پھر جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا کوئی, یعنی یونیورسٹیز ڈگریاں تو دے دیتی ہیں لیکن دیر از نو پریکٹیکیبلٹی, لائف اسکلس نہیں ہے. پڑھایا جاتا ہے ان کو, ڈگریاں دے جاتی ہیں, لیکن پھر انہی بچوں کو آپ ان کی دیر از نو پراپر کنزمپشن, ان کی کوئی پروڈکٹیوٹی میں ان کو استعمال کیا جائے. یعنی آپ یا تو اتنے بچے اتنے گریجویٹس پروفیشنلی ہو یا اور کوئی پوسٹ گریجویٹس ہیں, کیپنگ ان ویو. اچھا اس کو چھوڑیں, آپ یہ نیشنل ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشنل کمیشن بنائے نا, میں سچی بتاتا ہوں ایک انجینئر ہونے کے ناطے میں جب ان کے یہاں پراسپیکٹس وغیرہ کو دیکھ رہا تھا تو ان کی زیادہ تر جو بھی ڈپلوما سرٹیفکیٹس یا جو ٹریڈس ہیں, ڈسپلنس ہیں, ان میں سے زیادہ تر کا مارکیٹ سے کوئی ریلیونس ہے ہی نہیں, نو ریلیونس ایٹ آل. آپ فقط ڈگریاں دے رہے ہیں اور وسائل جو ریاست کے ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. تو یار یہ بہت بڑے دکھ کی بات ہے. اچھا دیکھو نا یار, پوری اسلام آباد پنڈی کے اندر
It is very hard, it's very difficult to find proper institute हो. डिमांड है किसकी? शॉर्ट हैंड की, लेकिन नॉट इवन अ सिंगल प्रॉपर इंस्टीट्यूशन जिसको हम कहें कि वेल एस्टेब्लिश्ड, जो बच्चों को शॉर्ट हैंड की तरबियत दे, तालीम दे, ठीक है ना. उससे अलावा मैं क्योंकि योगी हूँ और आई एम ए स्पोर्ट्समैन, तो जब इश्तिहारात में देखता हूँ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के, सिंध पब्लिक सर्विस, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, KPK, AJK, तो फिजिकल एजुकेशन की जैसे तालीम की कोई प्रॉपर डिग्री है ही नहीं इस मुल्क के अंदर, और ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं इश्तिहार के अंदर कि मैं तो दंग रह जाता हूँ. और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हम अपने बच्चों को उनको डिग्रियां दे रहे हैं, कोई कैरेक्टर बिल्डिंग कोई नहीं कर रहे हैं, न रियासती लेवल पे कोई हो रही है, न तालीमी न समाजी तौर पे. अच्छा, हम अपने बच्चों को खुद ही झूठ बोलना सिखाते हैं. ऐसा तालीमी निज़ाम है, नो प्रैक्टिकलिटी, कोई प्रैक्टिस नहीं है. वी डोंट प्रोड्यूस प्रैक्टिकल पीपल. यार PhD है बंदा, लेकिन उसको हाउ टू बी अ प्रैक्टिकल मैन कोई पता नहीं है. और सबसे बड़ी बात, हिस्ट्री और इस्लाम को हम मिस इंटरप्रेट करके, ट्विस्ट करके पढ़ाते हैं, यानी झूठ पढ़ाते हैं. ये चीजें बहुत दुख देने वाली हैं. और जो पढ़ते हैं उन पे अमल ही नहीं करते, और जो पढ़ाते हैं उनका उनसे कोई सरोकार नहीं होता. तो जो दूसरी दुख देने वाली बात है, ये हमारे यहाँ कभी कभी मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स के, आई एम ए केमिकल इंजीनियर, योगी हूँ, लॉ का बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल साइंस का, तो फैक्ट्स एंड फिगर ऐसे बनाए जाते हैं, ज्यादातर फिक्टिशियस ही होते हैं, ज्यादातर एस्टिमेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स बनाए जाते हैं. इतने हाँ हेल्थ पे, इतने हेल्थ. यहाँ मैंने कल 3-4 बंदों से पूछा कि भाई आपने कभी कोई फलां चीज का, कहते नहीं हमारे पाकिस्तान के अंदर डायबिटीज के इतने पेशेंट हैं, फलां बीमारी के इतने पेशेंट हैं, फलां बीमारी के. मैंने कहा कभी आपने किसी इंस्टीट्यूशन से या हॉस्पिटल में गए हैं, उस मुतलका डिपार्टमेंट से आपने कोई रिपोर्ट वगैरह ले ली है, अपना कोई कराया है मेडिकल चेकअप वगैरह? नहीं. यानी 99% लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने कोई कभी किसी हॉस्पिटल में या किसी प्रॉपर इंस्टीट्यूशन में जाके कोई अपना मेडिकल चेकअप कराया हो. तो ज्यादातर हमारी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है ना, वो फिक्टिशियस होती हैं. ये 3 चीजें हमने अपने बच्चों को जुडिशियस इफेक्टिव यूज ऑफ मोबाइल सिखाना है. वी आर लिविंग इन द डिजिटल वर्ल्ड. और दूसरा, हमने मार्केट ओरिएंटेड तालीम देनी है बच्चों को, कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है. और तीसरी जो बात है कि हमने प्रैक्टिकल लोग प्रोड्यूस करने हैं मुआशरे के अंदर. इफ वी रियली वांट प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड today, because education is a passport of our future, and for tomorrow we must have to prepare today. और सबसे बड़ी बात, मुझे जब कभी भी किसी वाइस चांसलर से या रजिस्ट्रार्स जो मुख्तलिफ तालीमी इदारों के, या इवन द डीन, फैकल्टी, प्रोफेसर साहिबान, यार वो ज्यादातर बीमार हैं. अच्छा, ये बड़ी दुख देने वाली और हैरत कुनंदा बात में आपको जो फिजिकल एजुकेशन के डायरेक्टर्स हैं ना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, वो भी बीमार. मुझे कल 3-4 ऐसे फिजिकल एजुकेशन के जो डायरेक्टर्स थे, दे वर सफरिंग फ्रॉम वैरायटी ऑफ डिजीजेस. मेरे का यार खुदा के वास्ते, आपने तो हमारे नौजवानों को वाइब्रेंट, सेहतमंद